खुदावंद के ज़िंदा और जलाली फ़तामंद नाम में आप सब लोगों को जय मसीह की सलाम, शालोम। आज का दिन हमारे लिए वंडरफुल दिन है क्योंकि हम लोग फसा की ईद को मना रहे हैं और आज द लास्ट सपर हम खाएंगे। इसको कहते हैं फसा का आखिरी खाना, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ मिलकर उन्होंने खाया और अगले दिन उन्होंने सलीब पर अपनी जान देनी थी, तो इसी तरह से एक टेबल सजाया गया था। शायद तस्वीर में आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से उस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने फसा का आखिरी खाना खाया। और आज की जो सेडर मील है उसकी तरतीब में हम जो पहला स्टेप करेंगे वो यहाँ पर 2 कैंडल्स हैं और हम उनको जलाएंगे। और मैं इस ऑनर के लिए मैं मिसिज़ मारजुत चूक को कहूँगा कि वो आएँ और कैंडल्स को लाइट करें। Blessed be you, our God, King of the universe, who sanctify us by your commandments and have ordered that we kindle the Passover light. धन है प्रभु परमेश्वर जिसने हमें ये कुव्वत दी है कि हम तेरे लिए इस मोमबत्ती को जलाएं जिससे हम तेरे पासओवर को मना सकें। आमीन। आप लोग जो फसा का आखिरी खाना है, इसमें हर एक स्टेप में आप देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह आपको नज़र आएगा। और जब हमने कैंडल्स को जलाया है तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि दुनिया का नूर मैं हूँ, मैं दुनिया का चानन हूँ। और हम देखेंगे कि जो पास ओवर है ये हमारे लिए एक कहानी को लेकर आता है। और यहूदी लोग जब इसको मनाते हैं, जिस भी ज़माने में, पुराने ज़माने में और नए ज़माने में, तो वो खुदा के कलाम को पढ़ा करते थे इस बात के लिए। और अभी मैं चाहूँगा कि मिस्टर अमरजीत चुग वो आएँ और खुदावंद के कलाम को पढ़ के सुनाएं। इसे हिब्रू ज़बान में हगाडा के नाम से जाना जाता है, जब हम खुदा का कलाम पढ़ के सुनाते हैं और ख़ास तौर पर पास ओवर की कहानी पढ़ के सुनाते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह, जब खुदा बाप ने बनी इस्राएल कौम को मिस्र की ग़ुलामी से निकाला, तो पास ओवर के मौके पर हम उस कहानी को पढ़ा करते हैं। तो मैं मिस्टर अमरजीत चुग को कहूँगा कि वो सामने आएँ और हमारे साथ इस कहानी को पढ़ें। इस कहानी को मैं आपको हिंदी की बाइबल से निर्गमन की पुस्तक, जिसे शायद पंजाबी में कूच कहते हैं, उसकी 12वां अध्याय 12वीं चैप्टर से पढ़ूँगा। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल को सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमना के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों को गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक इसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग बलि चढ़ाएं। तब वह उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे
ان کے دوار کے دونوں الگوں اور چوکھٹوں کو سرے پر لگائیں، اور وہ اپنے ماس کی اس رات آگ میں بھوج کر اخمیری روٹی اور کڑوے ساگ پت کے ساتھ کھائیں۔ اس کے سر، پیر اور آنتڑیوں سمیت آگ میں بھوج کر کھانا، کچا یا جل میں کچھ بھی پکا کر نہ کھانا، اور ان میں سے کچھ بھی سبیرے تک نہ رہنے دیں، اور یدی کچھ سبیرے تک رہ بھی جائے تو اسے آگ میں جلا دینا۔ اور اس کے کھانے کی یہ ودھی ہے، کمر باندھے، پاؤں میں جوتی پہنے اور ہاتھ میں لاٹھی لیے اس پھرتی سے کھانا، یہ تو یہوہ کا پرو ہوگا، کیونکہ اس رات کو میں مصر دیش کے بیچ میں ہو کر جاؤں گا، اور مصر دیش کے کیا منشیہ کیا پشو سب کے سب پہلوٹوں کو ماروں گا، اور مصر کے سارے دیوتاؤں کو بھی میں دنڈ دوں گا، کیونکہ میں یہوہ ہوں۔ اور جن گھروں میں تم رہو گے ان پر لہو تمہارے لیے چنہ ٹھہرے گا، ارتھات میں اس لہو کو دیکھ کر تم کو چھوڑ جاؤں گا، اور جب میں مصر دیش کے لوگوں کو ماروں گا تب وہ وپتی تم پر نہ پڑے گی اور تم نشٹ نہیں ہوگے، اور وہ دن تمہیں سمرن دلانے والا ٹھہرے گا، اور تم اس کو یہوہ کے لیے پرو کر کے ماننا۔ اس دن تمہیں پیڑھیوں میں سدا کی ودھی جان کر پرو مانا جائے۔ یہ کہانی ہے جب یہوہ نے، پرمیشور نے مصر کے پہلوٹوں کو مارا لیکن اسرائیل کے پہلوٹوں کو بچایا۔ یہی کہانی آگے جب چلتی ہے، تھوڑا سا میں اور پڑھ دیتا ہوں۔ پرمیشور کے چنے ہوئے لوگ تھے اسرائیل کے لوگ، اور آج جو ہم منا رہے ہیں اس کو ہندی میں کہتے ہیں پربھو بھوج، اور دوسری جگہ کہتے ہیں لارڈ سپر، اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ شراکت، اور اس طرح دنیا میں کئی نام ہیں، اور ہیبرو زبان میں کہتے ہیں سیڈرز پاس اوور۔ پاس اوور ایک ایسا دن ہے جس دن اسرائیل کے لوگ مصر کی غلامی سے نکل کر آئے تھے۔ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ نرگمن کی پستک یا کوچ کی کتاب 14واں بھگا اس کی 21 آیت سے، تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور یہوہ نے رات بھر پرچنڈ پوروائی ہوا چلائی، اور سمندر کو 2 بھاگوں میں کر کے جل ایسا ہٹا دیا جس سے اس کے بیچ سوکھی زمین ہو گئی، اور تب اسرائیل سمندر کے بیچ استھل پر یعنی کہ زمین پر چلے، اور جل ان کے داہنے اور بائنے دیوار کی طرح بن گیا۔ تب مصری ارتھات فرعون کے سب گھوڑے، رتھ اور سوار ان کا پیچھا کیے ہوئے سمندر کے بیچ میں چلے گئے، اور رات کے انتم پہر میں یہوہ نے بادل اور آگ کے کھمبے سے مصر کی سیناؤں پر سرشٹی کر کے انہیں گھبرا دیا، اور انہوں نے اسے رات کے پہیوں کو نکال دیا اور ان کا چلنا کٹھن ہو گیا۔ تب مصری آپس میں کہنے لگے، ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں، کیونکہ یہوہ نے ان کی اور سے مصر کے ورد یدھ کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، سسٹر یا بردر، بائبل ایسے پرمیشور کے بارے میں بتاتی ہے، بائبل ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖਲਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਨਾ ਬੋਟ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੜਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਏ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਮਿਸਰੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਰੀਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਖੜ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਹੂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੇ ਯਸ਼ੂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ, ਹਰ ਮਿਸਰੀ ਤੋਂ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ, ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਅਸੀਂ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ کہ عیسیٰ مسیح میرے نال ہے۔ تھینک یو۔ اور ابھی ہمارے درمیان مسز ماریوت چگ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ آئیں، اور وہ اسرائیل میں کچھ دیر رہی ہیں، اور پاس اوور کے حوالے سے یا کچھ بھی آج کے دن کے حوالے سے وہ اگر ہم سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں تو وی وڈ لائک ٹو لسن فرام her. So I would like Mrs. Maryut Chug to come and share what is in her heart, what you wanna share with us about this Passover and about your experience living in Israel. Hag Sameach, which means in its Hebrew, Hag Sameach, good holiday, good feast. حگ سمیہ کا مطلب ہے کہ آپ کو ہیپی پاس اوور، آپ کو فسح کی عید مبارک ہو۔ Yeah, it's true that I lived in Israel many years ago when I was young. اور جب میں بہت سال پہلے جب میں چھوٹی تھی تو میں اسرائیل کے اندر رہی، And during that year that I spent in Israel, I lived in Tel Aviv. اور میں اسرائیل میں تل اویو ایک شہر ہے وہاں پر رہی تھی، In an area called Ramat Gan. رامت گان ایک ایریا ہے جہاں پر میں رہی، And during that time, I was invited to Seder meal, Passover meal, to a local Israeli family. اور ایک لوکل اسرائیل فیملی تھی جنہوں نے مجھے پاس اوور میل یا پاس اوور سیڈر کے اوپر انوائٹ کیا۔ My host was an older couple who had a son, and the son was married to a Yemenite Jewish lady. جنہوں نے مجھے بلایا وہ بوڑھے لوگ تھے، اور ان کا ایک بیٹا تھا جس نے ایک یمنی عورت سے شادی کی ہوئی تھی۔ So with me, my Korean friend, we spent the Seder meal with them, this family. اور میں نے اور ایک میری کورین دوست تھی، ہم دونوں نے اس فیملی کے ساتھ، جو یہودی فیملی تھی، ہم نے ان کے ساتھ مل کر اس سیڈر میل کو کھایا۔ You know that if you do this in the Jewish way, it takes many hours, to go through the so-called book Haggadah. اور اگر ہم اسے یہودی طریقہ کار سے دیکھیں تو وہ پھر ہاگاڈا جو ابھی ہم نے کلام میں سے پڑھا، اس کتاب کو پڑھنے میں کافی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ And during that meal, you remember all these horrible things, plagues, 10 plagues that happened to the Jewish people when they were in captivity in Egypt. اور اس کتاب کے مطابق ہم پڑھتے ہیں کہ جب اسرائیل قوم مصر کی غلامی کے اندر تھی تو خدا نے ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے مصریوں پر بہت ساری آفتیں، یعنی 10 آفتیں ان پر بھیجیں۔ And here you have on your table those fruit, and you have an egg, herbs, and so on, to remind of those plagues and horrible things that happened to the Hebrews.
in Egypt. اور جو پلیٹ آپ کے سامنے سجی ہوئی ہے اس میں مختلف چیزیں ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ یہاں پر ایک کہانی بتاتی ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ وہاں سے نکلے اور کون کون سی مصیبتیں مصریوں کے اوپر آئیں. And at the end of the table, they always leave one seat empty. It is for the prophet to come. Also, they say that it is for the Mashiach, the Messiah, when he comes. So there should be an empty seat. تو ایک سیٹ جو ہے وہ ایمپٹی رکھی جائے گی جس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسیحا کا جو آنا ہے وہ ہوگا اور اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. The Seder meal begins with a question. جو سیڈر میل ہے وہ ایک سوال کے ساتھ شروع ہوتا ہے. After the kindling of the lights, the youngest son in the family asks, why is this evening special? تو سوال یہ ہوتا ہے جو سب سے چھوٹا شخص ہوتا ہے اس میٹنگ کا وہ پوچھتا ہے کہ آج کی شام خاص کیوں ہے. سو جسٹ اے منٹ. سو ہو از ینگر امانگ یو؟ جوش. سو جوش پوچھے گا کہ آج کا دن اسپیشل کیوں ہے. Yeah, Dhanyavad. Okay, and then the story starts, and then they start to remember all the things, how they had to work, and we think they made the pyramids, and so on and so on. اور پھر کہانی شروع ہوتی ہے کہ کیوں یہ آج کا دن خاص ہے اور پھر کہانی شروع ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم غلامی میں تھے, کس طرح سے ہم ان کے لیے بلڈنگز پیرامڈز بناتے تھے اور وہ کہانی پھر کس طرح سے ہم غلامی میں سے نکلے. So when I was celebrating that Seder meal with this family, I don't remember much of it, but I remember that the old man, after the fourth cup of wine, he fell asleep. اور مجھے زیادہ تو یاد نہیں لیکن جب چوتھا کپ انہوں نے پیا تو اس کے بعد وہ سو گیا. And that's understandable because the ceremony is so long if you do it all properly. It's so long. It takes a long time, many hours. تو اسی لیے اگر ہم اس کو پورے پراپرلی کریں, پورے سارے طریقوں کے ساتھ کریں تو اتنی لمبی ہوگی کہ کوئی نہ کوئی سو ہی جائے گا. We in Lassila, we live in a building where there are 6 homes. فن لینڈ میں لاسیلا ایک جگہ ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں اور اس بلڈنگ میں 6 گھر ہیں. And in that building next to us lives a neighbor. The man is from UK and the wife, she's Finnish. ہماری بلڈنگ میں ساتھ والے گھر میں ایک آدمی یو کے سے ہے اور اس کی بیوی فنش ہے, فن لینڈ سے ہے وہ. And Peter, the Englishman, he is Jewish. اور یہ جو آدمی یو کے سے ہے اس کا نام پیٹر ہے اور وہ نسل سے یہودی ہے. And once we started to talk about our memories in Israel, and he said, well, our ancestors came from Egypt. اور جب ہم ڈیٹیل سے بات کر رہے تھے تو اس آدمی نے کہا کہ ہماری جو نسل در نسل اگر ہم بیک جائیں تو ہم مصر سے ہیں. So all this story that is told in the Old Testament, they are also considered as the Jewish history. اور جو بھی کہانیاں اس میں پڑھی جاتی ہیں, شیئر کی جاتی ہیں, اس میں ایک یہودیوں کی ایک تاریخ, ہسٹری سنائی جاتی ہے. And today in the religious Jewish schools, they read it as their history, those parts of the Tanakh, the Bible, the Old Testament. Okay, تو آج کل جو اسکول ہیں ان میں تناخ جو ہے, جو پرانا نیم ہے, اس کو پڑھا جاتا ہے تاکہ ان کو یاد رہے.
But this history continues, and God brought the Jewish people away from Egypt, from all these atrocities and plagues. تو کہانی کس طرح سے اس کا اینڈ ہوتا ہے کہ وہ خداوند نے بنی اسرائیل قوم کو کس طرح سے غلامی سے نکالا اور انہیں آزاد کیا. If you know your Bible, you know that it was Joseph whom God sent first to Egypt, and through Joseph he saved the Hebrew people from Egypt. پہلے وہ مصر میں رہتے تھے اور خدا نے انہیں یوسف کو مصر میں بھیجا تاکہ یہ لوگ بچائے جا سکیں. I love the story of Joseph. مجھے یوسف کی کہانی بہت اچھی لگتی ہے. You can think, you know, that Joseph was a forebuild of Jesus Christ. اور اگر ہم یوسف کی کہانی کو دیکھیں تو یوسف یسوع مسیح کا مثیل ہے، یعنی وہ اس کی تصویر کو پیش کرتا ہے. His 11 brothers wanted something bad to him because he was the favorite son of his father. یوسف لوگ 12 بھائی تھے اور جو اس کے 11 بھائی تھے یوسف کے، وہ اس سے نفرت کرتے تھے، اس کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. He was the son of Rachel, whom Jacob loved. یوسف کی ماں کا نام راخل تھا اور اس کا باپ یعقوب راخل کو بہت پیار کرتا تھا. So anyway, I will not go into the story because it would take long time, but you can read it in the Bible. And then coming back to this today, we know that the Jewish people, they celebrate this Passover even this year. تو یہ کہانی تو بہت لمبی ہے، لیکن آپ اسے گھر میں ضرور پڑھیے. لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے کہ یہودی آزاد ہو جاتے ہیں اور پھر اس آزادی کو وہ یہ پاس اوور سیڈر میل کو انجوائے کر کے کھا کے وہ یاد کرتے ہیں. There is a poster, I think I saw it in Israel, that says, "Let my people go." اور ایک پوسٹر میں نے دیکھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ میرے لوگوں کو جانے دو. And today there are 131 or 132 people that should be let go. There are 132, maybe 131. اور آج بھی 131 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں آزاد کر دو، انہیں جانے دو. They are the hostages which are in Gaza and who are waiting to come out and to their homes. اور یہ لوگ غازہ کے اندر قید ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب انہیں وہاں سے رہائی ملے گی. And we pray and hope that they would be released soon. اور ہم دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ کب آزاد کیے جائیں گے اور امید کرتے ہیں کہ وہ جلد آزاد ہوں گے. Let God be merciful to them so that they would come back home healthy. There are old people, middle-aged people, children, and even babies in the captivity of Hamas. تو اس اسیری کے اندر، اس قید کے اندر بزرگ ہیں، نوجوان ہیں اور بچے بھی ہیں، جو عورتیں بھی ہیں جو اس قید کے اندر ہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ آزاد کیے جائیں. So we know that many of them, they turn to God, and let's hope that their eyes would be also opened for the Messiah, Jesus Christ. اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ خداوند ان کی آنکھوں کو کھول دے اور وہ خداوند کی طرف رجوع کریں اور اپنے مسیحا کو پہچان لیں. Okay, Daniel. اوکے، تو ابھی ہم نے اس کہانی کو سنا ہے اور سب سے پہلے میں آپ سے ایک کویسچن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور کویسچن یہ ہے
کہ کس طرح سے پاس اوور لیمب اے ٹائپ آف کرائسٹ ہے، جو قربانی کا میمنہ تھا جو مصر میں قربان ہوا، وہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کی تصویر پیش کرتا ہے. یہ آپ لوگوں نے سوچ کے بتانا ہے. میں تھوڑا سا اس کے اوپر آپ کو بتاتا ہوں کہ پاس اوور کا لیمب جو ہے، جب بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ آج رات تم غلامی سے آزاد کیے جاؤ گے، تو وہ لوگ کیا ہوئے، انہوں نے وہاں سے آزادی کو حاصل کیا اور انہوں نے ایک برہ لیا، ایک لیمب لیا، میمنہ لیا اور اس کو قربان کیا، اور اس قربان کیے ہوئے میمنے کا لہو لے کر انہوں نے اپنی دیواروں، اپنی جو دروازے تھے ان کی چوکھٹوں پر اس لہو کو لگایا. اور رات کو جب موت کا فرشتہ ان گلیوں میں سے گزرا، مصر کی گلیوں میں سے گزرا، تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں پر برے کا لہو لگا ہوا ہے، فرشتہ وہاں سے گزر گیا. اس کو کہتے ہیں وہ پاس اوور ہو گیا انگلش میں، ان دروازوں کے اوپر سے. تو جن دروازوں پر لہو نہیں لگا ہوا تھا وہ ان گھروں کے اندر گیا، اور وہاں کے جو پیلوٹھے بچے تھے، پیلوٹھی کے بچے تھے، لڑکے تھے خاص طور پر، اور جو پیلوٹھی کے جانوروں کے بچے تھے، وہ سب مارے گئے. اور جب مارے گئے تو پھر فرعون کو ڈر آیا، اور پھر اس نے کہا کہ اب اس نے اناؤنس کر دیا اسی رات کو کہ سارے اسرائیلیوں کو یہاں سے جانے دو، کیونکہ اگر یہ یہاں پر رہے تو ہم سب مر جائیں گے. تو پھر جب اناؤنس ہوا تو وہ لوگ اسی رات وہاں سے نکلے، اور اس رات انہوں نے اپنے آٹے کے اندر خمیر نہیں ڈالا تھا. اس لیے آج کے دن ہم بے خمیری روٹی کو بھی کھائیں گے اور یاد کریں گے اس دن کو کہ اس دن انہوں نے خمیر کیوں نہیں ڈالا تھا. تو اگر ہم اس ترتیب کو جب دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم ڈسٹرکشن آف ٹیمپل سے پہلے، جب ہیکل گرائی نہیں گئی تھی، اس سے پہلے وہ جس طرح سے مناتے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ پاس اوور کی جب عید آتی تھی تو ہر فیملی جو تھی اپنے لیے ایک لیمب جو ہے وہ لے لیتی تھی. میں اس لیمب کو آج ہم نے خریدا ہے تاکہ آپ فوکس کر سکیں. تو ہر فیملی جو تھی اپنے گھر کے ممبروں کے حساب سے ایک لیمب لیتی تھی، اور یہ لیمب ان کو ڈیٹ بتائی جاتی تھی کہ آپ نے کب لینا ہے. یہ لیمب آپ نے نسان مہینے کے، جو کہ پہلا مہینہ ہے یہودی کیلنڈر کے مطابق، اس کو نسان مہینہ کہتے تھے، اور اس کی 10ویں تاریخ کو ہر ایک فیملی کے جو لوگ ہوتے تھے وہ ایک لیمب خریدتے تھے، اور اس لیمب کو وہ 4 دن تک وہ اپنے پاس رکھتے تھے، اور 5ویں دن اس لیمب کو ذبح کر دیتے تھے. تو ہم کیا دیکھتے ہیں، نسان کا مہینہ ہے اور 10ویں تاریخ کو انہوں نے لیمب خریدا ہے، اور 14ویں تاریخ کو انہوں نے اس کو قربان کر دیا ہے، یعنی 4 دنوں کے بعد. اور پھر جب 15ویں تاریخ آتی تھی تو پھر وہ بے خمیری روٹی جو تھی، بے خمیری روٹی ہوتی ہے جو باریک ہوتی ہے، جو پھولتی نہیں ہے، اس میں خمیر نہیں ہے، اس لیے یہ پھولی نہیں ہے روٹی. تو بے خمیری روٹی اس کے بعد وہ کھاتے تھے. اور اس طرح سے پہلے لیمب کو چننا ہوتا تھا، جو کہ 10 تاریخ کو چنا جاتا تھا، اور چنے جانے کے بعد جو لیمب چنا جاتا تھا اس کی کچھ کوالیفیکیشنز تھیں، اس کے کچھ
طریقہ کار تھے کہ وہ لیمب کس طرح کا ہونا چاہیے. وہ لیمب بے عیب ہونا چاہیے. بے عیب کا مطلب ہے کہ اس کی آنکھ نہیں پھوٹی ہونی, اس کی ہڈی نہیں ٹوٹی ہو, اس کے جسم پر کوئی ایسا چوٹ نہ لگی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ نکارا ہو جائے. وہ بے عیب ہو, وہ یک سالہ ہو, اور وہ نر ہو, 1 سال کا ہو اور نر ہو. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ جو لیمب ہونا چاہیے وہ اس کا لہو آپ نے ذبح کرنے کے بعد اپنی چوکھٹوں پر لگانا ہے, اور اس لیمب کے گوشت کو آپ نے بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھانا ہے. تو یہ طریقہ کار تھا جو اسرائیلیوں کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے اس ترتیب سے اس کو کھانا ہے. اب میں آپ لوگوں سے کوشچن پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں کس طرح سے اس کو یسوع مسیح کے ساتھ ملائیں گے, کیونکہ یہ پریکٹس وہ 1500 سال تک کرتے رہے. 1500 سال تک وہ لیمب ذبح کرتے رہے اور اس کا خون اپنے چوکھٹوں پر لگاتے تھے. لیکن جب یسوع مسیح آیا 4000 سال کے بعد زمین پر, تو پھر خداوند یسوع مسیح نے اس لیمب کو ذبح نہیں کیا, بلکہ اس نے کیا کیا, اپنا ہی لہو بہا دیا. وہ خود قربان ہو گیا ہماری خاطر تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں. اور جب اسرائیلی لیمب کو ذبح کرتے تھے تو اس کا لہو جو تھا وہ خداوند کے حضور جو رکھا جاتا تھا, ڈالا جاتا تھا, عہد کے صندوق کے اوپر ڈالا جاتا تھا تاکہ لوگوں کے گناہوں کی معافی ہو سکے. تو اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کو کیسے لگتا ہے کہ 10ویں دن وہ چنا جاتا ہے اور 4 دن تک لیمب رکھا جاتا ہے اور پھر اس کو قربان کیا جاتا ہے, تو کیا لگتا ہے یہ یسوع مسیح کے ساتھ کس طرح سے اس کا ہم موازنہ کرتے ہیں, کس طرح سے ہم یسوع مسیح کی تصویر اس میں سے دیکھتے ہیں؟ اس کا یہ تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن اس کا ہم کمپیریزن اس طرح سے کرتے ہیں کہ 4 دن تک وہ لیمب کو اپنے پاس رکھتے تھے, اور پہلے وہ چنا جاتا ہے 10ویں تاریخ کو, اور اس کے بعد 4 دن شام کو وہ قربان کر دیا جاتا تھا شام کے وقت. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح شام کے وقت ہی وہ قربان ہوئے, اور 4 دن کا مطلب ہے کہ وہ 4000 سال باپ کے پاس رہے. اور آج یسوع مسیح کو قربان ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں, کتنے ہزار سال؟ 2000 سال. اور اس سے پہلے یسوع مسیح جب دنیا میں آئے تھے تو اس وقت دنیا کا 4000 سال تھا. اب دنیا کو بنے 6000 سال ہو گئے ہیں. 6000 سال ہو گئے ہیں جب سے دنیا بنی ہے, جب آدم اور حوا بنے ہیں. تو 2000 سال پہلے اگر یسوع مسیح دنیا میں آئے تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کا زمانہ کتنے سال کا تھا؟ 4000 سال کا تھا. تو 4000 سال باپ نے بیٹے کو اپنے پاس رکھا اور پھر اسے دنیا میں بھیج کر اس کو قربان کر دیا. تو ہر ترتیب, ہر جو چیز ہے وہ آرڈر کے ساتھ ہے. پچھلی دفعہ ہم نے ایک عید منائی ہے, وہ کون سی تھی؟ پام سنڈے. تو پام سنڈے والے دن کیا ہوتا ہے کہ جو وہ میمنا چنا جاتا ہے اس کو وہ بھیڑ دروازے کے ذریعے سے اندر لے کر آتے ہیں یروشلم کے اندر, اور یسوع ادھر سے گولڈن دروازے میں سے وہ بادشاہ بن کر وہ انٹر ہوا. تو یہ بھی چیز بتاتی ہے کہ وہ میمنا جو تھا, وہ لیمب جو تھا, وہ یسوع مسیح ہی تھا. ہاں, اور اب بھی اس دن کے بعد جو ہے وہ 4 دن کے بعد کل کے دن یسوع مسیح جو ہے وہ قربان ہو جائے گا.
कल वो दिन आप देखेंगे जब वो मेमना कुर्बान हुआ। तो हर चीज जो है वो लिंक करती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो बर्रा बेऐब होना चाहिए। बेऐब होने का क्या मतलब है? यीशु मसीह के साथ उसका क्या किस तरह से लिंक बनता है? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਬ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। हालेलुया। बेऐब लैम्ब मेमने के होने का मतलब है कि यीशु मसीह के अंदर भी कोई पाप नहीं पाया गया। फिर आप ये देखें कि वो यकसाला हो, 1 साल का हो, मेमना हो, इसका यीशु के साथ किस तरह से लिंक है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, 33 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਸੀ। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह जवान थे, तो वो 1 साल के नर का मतलब है कि एक जवान जो लैम्ब है उसको कुर्बान किया जाए। वंडरफुल। और अगर पहला पतरस उसके पहले बाब की 18 आयत हम पढ़ें तो लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खुलासी फानी चीज़ों यानी सोने चांदी के ज़रिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से हुई है। हालेलुया। जब वो बर्रे का लहू अपनी चौखटों पर लगाते थे, तो यीशु मसीह के लहू से इसका किस तरह से हम लिंक जोड़ेंगे? कौन बता सकता है? हाथ खड़ा कर सकते हैं अगर आप। हाँ जी भाई राजा। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਗਾਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਲਾਓ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੌਜ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਲਹੂ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਪਲੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ये है मकसद। आज भी अगर हम प्रोटेक्शन चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो हम खुदावंद यीशु मसीह के लहू को हम अपने ऊपर मांगे। और मैं बाकियों को भी कहता हूँ, अगर आप गौर से बातों को सुनेंगे ना, तो आपका लिंक बनता जाएगा कि आपने किस तरह से इसका जवाब देना है। इतना मुश्किल नहीं है। और अभी हम देखते हैं 1500 साल तक यहूदी लोग इस रस्म को मनाते रहे थे। वो लैम्ब को ज़िबा करके उसका लहू अपनी चौखटों पर लगाते रहे थे, लेकिन आज वो ऐसा नहीं कर सकते। आज वो कुर्बानी नहीं करते हैं। पता है क्यों नहीं करते? क्योंकि आज हैकल मौजूद नहीं है, हैकल ही नहीं है, तो इसलिए वो लैम्ब की कुर्बानी कर नहीं सकते। और वैसे भी यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद अब उन्हें किसी मेमने को कुर्बान करने की ज़रूरत है भी नहीं है। ठीक है। और आज वो किस तरह से मनाते हैं, आज हम उसके मुताबिक सीखेंगे कि आज जो प्लेट आपको नज़र आ रही है वो तकरीबन कुछ इसी तरह की है, जिसमें वाइन है, रोटी है और कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि कैंडल जलाते हैं, जैसे कि वो लिखा सामने आपको नज़र आ रहा है, पास ओवर कैंडल। आज हमने भी मारियुत ने इन कैंडल को जलाकर इसकी शुरुआत की। और फिर एक बच्चा सवाल पूछता है कि ये दिन हमारे लिए ख़ास क्यों है। और फिर वो हगाडा जो है, ये किताब
उनको पढ़ के सुनाई जाती है, पूरी स्टोरी कि किस तरह से वो मिस्र की फिरौन की गुलामी में थे और किस तरह खुदा ने 10 आफतें भेजी और किस तरह खुदा ने अपने बंदा मूसा के ज़रिया से उस पूरी कौम को मिस्र की गुलामी से निकाला और आज़ाद करके उन्हें बियाबानों में से ले जाकर 40 साल तक बाद में उन्हें प्रॉमिस लैंड में भेजा। और आज वो सब लोग बैठकर इस कहानी को पढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर वो क्या करते हैं कि एक ज़बूर जो साम है, 113 साम से लेकर 118 साम जो ज़बूर होते हैं वो पढ़ते हैं। कौन से 113 से लेकर 118वें साम तक इन साम्स को, इन ज़बूरों को वो गाते हैं। और फिर वो पास ओवर जो प्लेट है वो आप लोगों के सामने भी रखी हुई है कुछ इसी तरह की। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं, इनमें जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें एक जो चीज़ आपको नज़र आएगी वो बेखमीरी रोटी है। और यहाँ पर हमने वो 3 रोटियाँ यहाँ पर रखते हैं और किस तरह से जो उस घर का होता है, मेज़बान होता है, बड़ा होता है, वो उस मिडल वाली रोटी को लेता है और उस मिडल वाली रोटी को वो तोड़ता है और एक हिस्से को वो अपने शागिर्दों को देता है बांटने के लिए कि आप सब इसमें से लें और आगे देते जाएं। और दूसरे हिस्से को वो ऐसा करता है कि एक रुमाल के अंदर वो बांधता है, लपेटता है और लपेट कर वो कहीं छुपा देता है। तो मैं भी इस रोटी को छुपा दूंगा। जब आप दुआ कर रहे होंगे, आंखें बंद कर रहे होंगे, तो मैं इसे कहीं पर रखूंगा और जो ढूंढेगा उसको, उस रोटी को, उसको आज का जो है वो इनाम, स्पेशल गिफ्ट वो रिसीव करेगा। इस 3 रोटियों का भी एक मकसद है। यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं। तो 3 रोटियों में से मिडल वाली रोटी ली गई है। इसके पीछे भी सोचें कि ये 3 रोटियां क्यों हैं और मिडल वाली रोटी तोड़ी गई है और तोड़कर उसका आधा हिस्सा बांट दिया गया है। इसका मकसद क्या है? सोचें जरा। हाथ खड़ा करें। अब माइक को लें। मिडल वाली रोटी यीशु मसीह है। बाप बेटा पाकरू। मिडल वाली रोटी यीशु मसीह है, लेकिन 3 रोटियों का मतलब है बाप, बेटा और फिर पाकरू। तो दूसरी जो है ये तसलीस को जाहिर करती है। वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन, ये जो रोटी तोड़ी गई है और आधी छुपा दी गई है और आधी बांटी गई है, इससे क्या हम सीखते हैं? तोड़ के आधी बांट दी गई है, आधी छुपा दी गई है, इसका क्या मतलब है? ये बदन है। हाँ, यीशु मसीह जब आए हैं दुनिया में तो उन्होंने अपने बदन को तोड़कर बांट दिया। तो दूसरा जो छुपा लिया गया है उसका मतलब क्या है? नहीं, यीशु मसीह की सेकंड कमिंग, वो दूसरी दफा। इसीलिए मैंने आप ही की तरफ इशारा किया है। 1000 साला बादशाही में जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आएगा तो ये छुपी हुई रोटी वो है। आज खुदावंद यीशु मसीह बाज लोगों के लिए छुपा हुआ है और जो उसे ढूंढ लेता है वो इनाम, वो जिंदगी की रोटी लेगा, वो इनाम हासिल करेगा, वो बादशाही को रिसीव करेगा। हालेलुया।
इसीलिए आज ये जो टेबल सजाई गई है मीनिंगफुल है, इसीलिए आज हमने ये सारा अरेंज किया है कि हम सीख सकें। वाह, ये था बेखमीरी रोटी का प्लान। और उसके बाद हम देखेंगे एक बोन आपको नजर आ रही है, ये हड्डी क्या जाहिर करती है? क्या आपको लगता है क्यों ये हड्डी यहां पे रखी गई है? यीशु मसीह के साथ इसका किस तरह से लिंक है? ਸਾਬਤੀ ਹੱਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की कोई हड्डी तोड़ी नहीं गई। एक इसका और मकसद भी है, क्या जहन में आता है? क्यों ये लैम्ब की हड्डी है? क्या जाहिर होता है कि यीशु मसीह कुर्बानी का मेमना खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। हर चीज का आज यहूदी लोगों की आंखें बंद हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उन्हें यीशु नजर नहीं आता। लेकिन थैंक गॉड आप पहचान रहे हैं हर चीज में खुदावंद यीशु मसीह को। ये सब काम यहूदी खानदान करते हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं। वंडरफुल है जानना ये सारी बातें। इसको शैंक बोन कहते हैं। और फिर हम देखेंगे यहां पर आपको कड़वा साग पात, ये ट्रे मुझे जरा दीजिएगा। कड़वा साग पात इसमें हमें नजर आता है इस प्लेट के अंदर। और यानी इनको खाने से आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, आपको कड़वाहट महसूस हो सकती है, आपको वो मज़ा नहीं आता जो कि आप लजीज खानों से आपको आता है। तो क्यों, आप क्या समझते हैं कि ये जो कड़वा साग पात है, खुदावंद ने कहा तुम इस रोटी को तुमने कड़वे साग पात के साथ खाना है। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताएं बेखमीरी रोटी का क्या मतलब है? यीशु का बदन जो खमीर नहीं है, जिसमें गुनाह नहीं है। हालेलुया, जिसमें गुनाह नहीं है। और आप इस रोटी को गौर से देखें, इसके अंदर जो हैं वो स्ट्राइप्स हैं, इसके अंदर लाशें पड़ी हुई हैं। जैसे किसी बदन पर कोड़ा मारने से लाश पड़ जाती है, उसी तरह है। और इसमें सुराख भी हैं। तो वो जब कोड़े मारे जाते थे और निकाले जाते थे तो बदन में जख्म हो जाते थे, सुराख हो जाते थे। तो ये रोटी खास तौर पर यीशु के बदन को जाहिर करती है, उसके बेगुनाह, बेखमीर रोटी यानी बेगुनाह बदन को जाहिर करती है। हालेलुया। और इसको कड़वे साग पात के साथ, कड़वाहट के साथ खाने का क्या मतलब है? इसको मरोर वो कहते हैं, मरोर के साथ खाना है, कड़वे साग पात के साथ खाना है। आज आप करेले गालबन खाएंगे, कड़वी सब्जी हमने रखी हैं। क्यों कड़वे साग पात के साथ खाना है? कड़वाहट से क्या जाहिर होता है हमें? हाँ, दुख, रोना, दुख, मुसीबत। इस्राएली इनको इसलिए याद करते हैं कि हमारे अबाओ अजदाद, हमारे बाप दादा, प्यो दादा मिस्र की गुलामी में दुख उठाते थे, वो सादा रोटी खाते थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी इसीलिए सलीब का दुख सहा। हर चीज का मतलब है। कड़वे साग पात का क्या मतलब है? दुख के साथ खाना। हालेलुया। और फिर रोस्टेड एग आपको नजर आ रहा है। रोस्टेड एग का मतलब है ये ब्राउन एग है जिसको जला दिया गया है, जिसको भुना गया है। तो एग से वो याद करते हैं, मे बी ये आपको ना पता चले, लेकिन एग के 3 हिस्से होते हैं और ये जला दिया गया है। क्या मतलब हो सकता है इसका?
ओके, मुश्किल है ये। एग से मुराद यहाँ पर हैकल है, क्योंकि हैकल के भी 3 हिस्से होते थे, ठीक है। हैकल जो थी उसके 3 हिस्से थे, और ये एग जो है वो उस हैकल को बयान करता है कि इसको जला दिया गया। और यीशु मसीह के साथ इसका लिंक कैसे है? खुदावंद ने कहा अगर तुम इस हैकल को गिरा दोगे तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो उसने इस हैकल अपने बदन के बारे में कहा था, तो इसलिए हैकल और यीशु का बदन एक ही चीज को जाहिर करते हैं। फिर इसके मिडल में, इस प्लेट के मिडल में आपको एक बॉल नजर आ रहा है, इसमें सॉल्ट वाटर है, इसमें इस पानी के अंदर नमक डाला हुआ है, और इसके साथ पार्सले है। आप पार्सले को कोई इसमें डिप करें, हाँ, इसमें डिप करके ये लोग खाते हैं। तो पार्सले को नमकीन पानी में डिप करने से क्या मुराद है? क्या लगता है? जब आप आंसुओं को देखें ना, तो आंसुओं के अंदर नमक होता है। तो ये जो चीज़ है नमकीन पानी, ये जाहिर करता है कि किस तरह बनी इस्राएल कौम जो थी वो मिस्र में आंसुओं की रोटी खाती थी। मुशक्कत, उनका खून पसीना बहाया जाता था और फिर वो अपना गुजारा करते थे। इस तरह हर चीज़ का वो लोग मतलब रखते हैं। यीशु मसीह का इन आंसुओं के साथ क्या लिंक बनता है? यीशु मसीह जब गतसमनी में था तो उसका पसीना जो था ऐसे निकलता था जैसे खून की बूंदें टपक रही हैं। और फिर खुदावंद यीशु मसीह बनी इस्राएल जब यरूशलेम शहर की तरफ आया तो रुका और देखकर यरूशलेम के लिए वो रोया खुदावंद यीशु मसीह। तो ये पानी है, ये नमकीन पानी है, ये खुदावंद यीशु मसीह के आंसुओं और उसकी गतसमनी में उसके पसीने, बहे हुए पसीने को जाहिर करता है। और फिर एक और चीज आपको खरोसत नजर आ रही है, ब्राउन कलर की चीज भी देखे आज के टेबल के अंदर। यहां से क्या जाहिर, मिस्र की गुलामी का इस खरोसत के साथ क्या लिंक लगता है आपको? माइक में बोलिए। खरोसत, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसका क्या लिंक बनता है? वो मेहनत मजदूरी करते थे, गारे से काम करते थे, ईंटें बनाते थे। आमीन। और उनके लिए पिरामिड्स बनाते थे, उनके लिए किंगडम्स उनकी वो बना रहे थे। ये गारे को जाहिर करता है, जिससे, क्योंकि ये लोग मजदूर थे और फिरौन के लिए महल और उसके लिए किंगडम तैयार करते थे। और इसका ताल्लुक यीशु मसीह के साथ हम क्या करते हैं, कैसे लगाते हैं? बड़ा इजी है। वो लोग मिस्रियों के लिए किंगडम बनाते थे और यीशु हमारे लिए, वो कहता है मैं बाप के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए क्या करने जाता हूं? घर बनाने जाता हूं। हालेलुया। तो याद रखें, हर एक चीज यहां पर लिंक कर रही है। ये हमने अभी दूसरी तरतीब में आए हैं, और अब हम एक चीज को और देखेंगे, जिसको कहते हैं 4 कप, वाइन के 4 कप। इनका भी कोई मकसद है, और वो मकसद क्या है? पहला कप जो है वो, इसको हम बोलते हैं, ये कप सैंक्टिफिकेशन का कप है। सैंक्टिफिकेशन का मतलब है आप अलहदा कर लिए गए हो, आप मुकद्दस पाक कर लिए गए हो खुदावंद की निगाह में। और जब हम इस कप में से पिएंगे तो हम खुदावंद के लिए अलग हैं। हम सब इस कप को उठाएंगे,
اور ہم اس کو پیئیں گے اور ابھی اس کے لیے ہم برکت چاہیں گے. ابھی آپ سب لوگ ایک بندہ بس اٹھے اور وہ چپ کر کے دیکھ لے کہ کتنے لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے کپ. اوکے, سب کے پاس ہے. تو پہلا کپ جو ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم خداوند کے لیے پاک کر دیے گئے ہیں. میں ابھی بتا رہا ہوں, ابھی شروع نہیں کر رہے, پہلے ابھی سنیں. یہ بھائی آرام سے کام کرتے ہیں, ہم اس کو دیکھتے ہیں. غور سے سنیے, یہاں پر 4 کپ ہیں. پہلا کپ کہتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے الگ کر لیے گئے ہیں. آپ چنی ہوئی قوم ہیں, آپ خداوند کے لہو سے خریدے گئے ہیں, آپ الگ ہیں دوسروں سے. اوکے, دوسرا کپ کا مطلب ہے ججمنٹ کا کپ ہے. اس کپ کو کہتے ہیں کہ مصیبت جو ہے یہ اس کا کپ ہے, یہ خدا کے غضب کا پیالہ ہے. آپ نے کبھی سنا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ وہ غضب کے پیالے جو ہیں وہ گرائے جائیں گے؟ تو دوسرا کپ غضب کا پیالہ ہے اور اس کو ہم نہیں پیئیں گے, کیونکہ یہ کپ کس نے ہمارے لیے پیا؟ یسوع مسیح نے. ہاللیلویہ. یسوع مسیح نے وہ کپ غضب کا, خدا کے قہر کا پیالہ اس نے ہماری خاطر خود پی لیا. اسی لیے وہ یوحنا اور اس کے بھائی, یوحنا کا بھائی کیا تھا, یعقوب اور یوحنا کو جب وہ سیٹ مانگتے ہیں کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ ایک تیرے دائیں اور ایک تیرے بائیں ہو, تو وہ یسوع کہتا ہے جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم لوگ پی سکتے ہو؟ یہ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا. اور یہ ججمنٹ کا پیالہ ہے, یہ خدا کے غضب کا پیالہ ہے جو صرف یسوع نے پیا اور اس کو ہمیں نہیں اس نے پینے دیا. تیسرا جو پیالہ ہے وہ آزادی کا پیالہ ہے. خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ وہ پیالہ پی کر ہمیں آزاد کر دیا اور ہم اپنی نجات کے لیے, ہم آزادی کے لیے اس پیالے کو پیتے ہیں. اور چوتھا پیالہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں برکت کا پیالہ. اور خداوند یسوع مسیح نے اس چوتھے کپ کو نہیں پیا. اس نے کہا جب تک میں دوبارہ آ کر تمہارے ساتھ روبرو بیٹھ کر نہ پیوں تب تک میں اس پیالے کو نہیں پیوں گا. تو کتنے پیالے پینے ہیں ہم نے؟ 2. آج ہم نے 2 پیالے پینے ہیں. اور سب سے پہلا سینکٹیفیکیشن کا, پاک کرنے کا, اس کو چھوڑ دینا ہے, اور پھر اس کو پینا ہے جو کہ ہماری نجات کا پیالہ ہے. اور اس کو نہیں پینا, اس کو ہم تب پیئیں گے جب اسی طرح ایک ٹیبل لگی ہوگی, بہت بڑی قومیں وہاں پر بیٹھی ہوں گی, اور ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مل کر اس پیالے کو پیئیں گے. مزہ آ رہا ہے؟ واو. آج ہم اسی لیے جب بھی ہم ہولی کمیونین پر پربھو بھوج کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم یاد کرتے ہیں کہ ایک دن ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مل کر یہ سب محفل کریں گے, ہم اس کے ساتھ مل کر کھائیں گے. مبارک ہے تو ہمارے خدا, کائنات کے بادشاہ, جس نے انگور کی بیل سے ہمارے لیے رس پیدا کیا. ہم اس پیالے میں سے پی سکتے ہیں. ہم روٹی کو لیں گے اور اس کو ہم, یہاں پر خروست ہے اور کڑوا ساگ پات ہے, آپ اس کے ساتھ اس روٹی کو ہم کھائیں گے. ابھی ہم سب لوگ جو ہیں وہ نجات کا پیالہ جو ہے
उसको लेंगे। खुदावंद, हम फिर से बोलेंगे, खुदावंद हमारे खुदा, कायनात के बादशाह, हम इस अंगूर की बेल के इस शीरे के लिए आपका शुक्र करते हैं जो आपने हमें दिया है यीशु के नाम में। इस निजात के लिए आपका शुक्र करते हैं जो आपने हमें दे दी है यीशु के नाम में, आमीन। सदा तीकर है रहमत साडे रब दी, करो रब दी शुक्र गुजारी, करो रब दी शुक्र गुजारी। नेकी निकली है उस तो सारी, कोशिश करें। अगर देखा जाए तो आज हारून की नस्ल, काहिनों का फिरका हम हैं। हारून दे कर दे सारे, हारून दे कर दे सारे, आशा खन मार के नारे, आशा कन मार के नारे, सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी। आशा करो हमेशा, आशा कन हमेशा, जो रख दे खौफ यहोवा, जो रख दे खौफ यहोवा, सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी। आमीन। और अभी मेरे अजीज़ों, वक्त हुआ चाहता है कि हम खाने की तरफ आएं। ये तो एक रस्म थी, एक लेसन था, एक टीचिंग थी जो हमने सीखी। लेकिन आज अब हम ओरिजिनल
खाना खाएंगे जो सिर्फ कड़वा साग पात नहीं है, वो खाना है, मुकम्मल खाना है, उसको खाएंगे। और अभी हम ऐसा करेंगे कि इससे पहले कि हम वो करें, हम हाथ धोने की रस्म करेंगे जो कि इस्राएली करते हैं। और इस रस्म के पीछे भी यीशु मसीह की एक कहानी नजर आती है। आम तौर पर इस रस्म को जो घर का लीडर होता है, जो बड़ा होता है, वो सर अंजाम देता है, या जो काहिन होता है वो सर अंजाम देता है। तो आज हम इस खिदमत के लिए आज हम अपने प्यारे भाई अमरजीत चुग को कहेंगे कि वो हाथ धोने की रस्म जो है वो सर अंजाम दें। और मैं अब आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि ये जो रस्म है हाथ धोने की, इससे हम, ये यहूदी लोग इस तरह से हाथ धोते हैं, और यीशु मसीह यहाँ हमें कैसे नजर आता है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करेंगे, बोलना नहीं है, हाथ खड़ा करेंगे। हाथ धोने की रस्म में हमें यीशु मसीह किस तरह से नजर आते हैं? ओके, आज तो मेरा ख्याल है भाई राजा छा गए हैं। हाँ जी, बताइए। मसीह ने भी उस दिन अपने चेलियां दे पैर धोते सी। और हाथ धोने से इसका क्या ताल्लुक है? कौन बताएगा? हाँ, बड़ा अच्छा है, जवाब ठीक है। लेकिन अगला क्वेश्चन मैं आपके साथ उठा, उन्होंने तो ये तो हाथ धो रहे थे यहूदी लोग, यीशु मसीह ने तो पांव धोए, इसका क्या मतलब है? हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएंगे। यानी ये कलीसिया जाग रही है। यहूदी लोग तो हाथ धोते हैं, और वो भी हाथ कौन धोता है? असल में जो उनकी रस्मों रिवाज के मुताबिक जो नौकर होता था घर का, वो हाथ धुलाता था। यीशु मसीह ने अपने आप को नीचा किया और खुद उनके हाथ नहीं बल्कि पांव भी धो दिए। यहां पर एक बंदे को एतराज था, वो कौन था? वो पतरस। पतरस क्या कहता है माइक में? यीशु मसीह ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋਵੇਂ। ਤੇ प्रभु यीशु मसीह ने क्या कि ठहरो मैं बोलना, यीशु मसीह ने क्या, पतरस अगर मैं तेरे पैर ना धोते ते तू साडे विच शामिल नहीं हो सकदा। पतरस ने की किया? पतरस कहंदा प्रभु जी ये गल आ तां मैनू सारा नला दिओ। हालेलुया। ते यीशु ने आख्या पतरस जेड़ा ऑलरेडी नहा चुका है ओनू पैर धोन तो सिवा होर किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वाओ, यस, सानू कलाम दा पता है और खुदावंद दा शुक्र करने आ। खुदावंद यीशु मसीह ने की कीता, अपने आप नू नम्र कीता, हंबल कीता, ते उन्हें अपने शागिर्दां दे पैर धोते। अज असी सारे जो कुछ भी असी रस्म अदा कीती है इह च सीखण वालियां चीज़ां ने। ते एक चीज़ होर याद रखो कि खुदावंद यीशु मसीह वो तरतीब दा खुदा है। हर चीज़ दे पिछे ओदा मकसद है। हर चीज़ चों सानू प्रभु यीशु नज़र आउंदा है। कायनात दी हर एक चीज़ ओदी गवाही देंदी है। हालेलुया। और असी बड़े खुशकिस्मत लोग हाँ कि प्रभु ने सानू अपना बना लिया। असी एक रिश्ते दे विच जुड़े हाँ, और वो रिश्ता बाप ते बेटे दा है। वो साडा बाप है ते असी ओदे पुत्र हाँ, उहदे धीआं पुत्र हाँ। हालेलुया। और अभी मैं चाहूँगा आखिरी बरकत के लिए भी खुदा के खादम जो हैं वो आएँ और आप सबके लिए दुआ करें, खाने के लिए दुआ करें, और फिर उसके बाद हम खाने को शुरू करेंगे। हाँ जी।
हमारे आसमानी बाप, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने प्रभु भोज में, पाका शाह में, लॉर्ड सपर में और इस सेडर मील में हिस्सा लिया है। खुदा तो हमें अनुग्रह दे, हमें ग्रेस दे, हमारे पर मेहर कर, हमारे पर रहम कर, हमारी ज़िंदगी की सब ज़रूरतों को देख और प्रभु हमें अपने साथ मिला, जिससे हम बाकी ज़िंदगी तेरी सेवकाई में और तूने जिस तरह अपने आप को हलीम किया, खुदा हम भी हलीम करें और तेरे साथ चलें। प्रभु जो खाना हमने आज तैयार किया गया, जिन्होंने उन हाथों को आशीष दे जिन्होंने उस खाने को बनाया है, और प्रभु हमको भी आनंद दे, जॉय दे और ताकत दे कि हम इस खाने में शामिल होकर तेरे को याद कर सकें, उस तकलीफ़ को याद कर सकें जो तुम्हें हमें बचाने के लिए दी। ये सब हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनर कबूल कर, आमीन। और अभी हम सब दुआए रुबानी में शरीक होंगे। हम सब मिलकर दुआ करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आप सबको महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जो करे और आपको सलामती बख्शे। खुदा बाप और बेटे पाक रूह के नाम में, आमीन, आमीन।